Okay, Assalamualaikum dan good morning kepada semua pelajar. So today lecture online kita akan continue with 7.2 part 1 lah. Sebab normal distribution for 7.2 kita ada dia punya learning outcome yang Madam terangkan minggu lepas tu banyak juga kan. So kita akan ada 3 part lah. So today we will learn first part first. Untuk introduction tu kita dah baca table lah, macam mana nak tahu baca table for Z distribution kan. Tapi dia akan ulang balik dalam 7.2. Okay, Hazel dan Takifah noted. Nanti Madam tanda kat file untuk kehadiran. Okay, so we look at 7.2 normal distribution. Okay, the standard normal distribution is special case of normal distribution. For the standard normal distribution, the value of mean is equals to 0. Macam mana yang you tengok dekat 7.1 lah. Kalau distribution you dah Z, dia punya mean tu dia akan jadi kosong. Ni mean lah, and dia punya variance tu akan jadi, ataupun standard deviation tu akan jadi 1. Actually variance tu 1 lah. Square root 1 pun you punya standard deviation pun 1 kan. So this is Z distribution. Satu value mean is equal to 0, then the value of standard deviation is equals to 1. Okay, so the random variable that possess the standard normal distribution is denoted by Z and is called the Z value or the Z score. Itulah yang kita baca kat table. Okay, and they are also called standard unit or standard score. Jadi kalau discrete you masih discrete unit, maksudnya dalam discrete dalam soalan, maksudnya discrete dalam unit, you kena standardize lah kepada standard normal distribution. Itu yang you kena buat dalam 7.2. Sebelum you terus baca je table tu, sebab you punya discrete dah memang dalam Z. Okay, so standardizing a normal distribution, formula score Z ni tu converted into Z, you punya discrete, ini ada dalam list formula. This one given lah in the list formula exam. That means you have to standardize the score Z first before you read the table normal. Okay, the procedure to convert the given normal distribution to the standard normal distribution is called standardizing normal distribution. Maksudnya score Z lah kena standardize based on discrete. The unit of normal distribution are denoted by X. Okay, the standard normal distribution are denoted by Z. For a normal random variable X, a particular value of X can be converted to a Z value by using the formula. That means discrete X tolak dengan mean. Ini adalah mean. Divide by the standard deviation. Okay, where your mean dengan you punya standard deviation, ni adalah dia punya simbol lah tadi yang saya terangkan of the normal distribution of X. Thus, to find the value of Z for a X value, we calculate the difference between the given X value and the mean and divide this difference by the standard deviation. If the value X is equals to the mean, then the value Z is 0. Maksudnya kalau discrete tu kosong lah kan, sebab kosong tolak Z, you akan dapat value dia 0. Nanti kita akan tengok pada example. Okay, so that is summarized for how you standardize the score Z of normal based on discrete value. Tengok pada example 2. Kita standardize the score Z only. We don't find the probability. This one kita nak faham lah. That means you want to understand how to standardize the score Z given from the discrete. So let X be the continuous random variable that has normal distribution. So dia ada normal distribution, dia dah bagi tahu distribution tu ada normal with the mean of 50 and the standard deviation of 10. So samalah, you write the distribution based on the information in the question. So your discrete is normal distribution, normally distributed with mean 50 and standard deviation is 10, so 10 squared because you punya distribution adalah mean dan variance. Okay, guna tulis ni lah distribution ni, wajib tulis.
like what you did in your binomial and Poisson distribution. Okay, and then the question asks you to convert the following x values to z. Maknanya standardized score z lah. So standardized score z sama, kita tahu formula dia. So dia dah bagi untuk A, kita nak standardized score z is x minus mean over standard deviation. Okay, this formula I write first lah. Tapi nanti dalam lama you boleh refer dalam list formula in your exam. For those yang ambil AMAT, dia dah tahulah how to standardize score Z ni. Sebab dia sama, formula dia sama kat sekolah. So, standardize score Z, ia punya X adalah 55. Tolak dengan mean 50 bahagi dengan standard deviation. 10 lah, because standard deviation is 10. This one is variance, okay. Nak letak dalam distribution, this one is variance. Bezanya lah. Okay, and then so you got the Z value that you standardize is 0.5. So that is your standardized score Z yang you bina. Okay, and then B pun sama. So you standardize the score Z 35 minus with 50 divided by 10, your standard deviation. So your score Z is negative 1.5. Okay, nilai Z, score Z, kita memang ada positif dan negatif. Tapi bila kat table, kita baca positif sahaja. That's why you kena faham melalui shape of normal. Okay. So that is your score Z, negative 1.5. So that one only find the score Z. Sekarang kita pergi, kita apply lah dalam probability. Tapi probability discrete tu kita ada X lah. So we goes to the next example. Example 2. Okay, let X be the continuous random variable, has normal distribution. So dia pun dah cakap benda ni adalah normal. So with mean 25, standard deviation is 4. So write the distribution of normally distributed with the mean 25, standard deviation 4 means variance 4 squared. Okay. Setiap kali baca soalan, tulislah distribution dia. Sebab sekarang kita dah ada 3 kan. Mula-mula binomial, Poisson dan now normal. So N lah kat sini. N huruf besar . And then, tengok pada soalan, sama. Dia pun dah bagi dalam bentuk notation pun dia dah bagi. And then find the area. Find the area actually, kalau dalam konsep normal ataupun dalam konsep integration bila you belajar, area is related to probability. So you want to find probability area. Dia boleh tanya dalam bentuk statement question adalah probability lah, iaitu area. So kena tahulah find the area is your probability. So untuk A, the area between, that means the probability between X25 and X23. So between, okay, perkataan between dalam table yang Madam share dalam group ataupun dalam lecture note sebelum, between simbol dia tak termasuk lah, not included, right? So, sorry. So probability 25, 32, between. So dia tak ada equivalent sign because the word between. Okay, kalau tu inclusive tu termasuk lah. Okay, this is your discrete of probability. So discrete probability you kena standardize untuk you baca table lah because this is X. So you want to score, the standardize the score Z to Z value lah. So bila you standardize, masih probability, kita tulis P tu probability. Tapi untuk 25, kita kena standardize 25 minus with your mean also 25 over standard deviation. Okay, and then X tukarlah bila you dah standardize score Z tu dalam Z formula, ni akan jadi Z lah. Sama juga for 32, 32 minus 25 over 4. Okay, dekat sekolah kalau you belajar kat AMAT pun sama. You standardize score Z tu you tulis macam tu. You tidak standardize asing-asing. Sebab this one is in between. Dia punya simbol adalah, simbol equality dia adalah between. Bila you standardize score Z tu adalah K dalam exam. Konsep lah working step untuk dapat K yang pertama.
Okay, and then you simplify. You tak boleh terus simplify dulu maksudnya terus macam 25 terus 25, kosong bagi 4, kosong. Maksudnya you cut the step. You kena tulis process of score Z standardized. Barulah you simplify the value that you standardize the score Z. That is 0, Z, and then this one you minus, you divide by 4, you got 1.75. Okay. Kalau you kira dekat 32 tolak 25 bahagi 4 in your calculator, you akan dapat banyak banyak perpuluhan. That means decimal point tu banyak lah. More than 2 lah. Tapi bila you ambil letak dalam score Z punya probability, you ambil 2 saja. Okay. Kalau banyak sekalipun nilai probability probability decimal tu value, kita akan ambil 2 je. Inilah. Take 2 decimal place only for Z value. Untuk yang kali pertama lah belajar normal untuk score Z standardized. Kalau kat sekolah, kalau kat AMAT pun sama, cikgu you bagi tahu ambil 2 saja walaupun you dapat actually more than 1.75. Maknanya banyaklah dia punya decimal point, tapi kita ambil 2 saja. So that kita boleh baca dekat kita punya table. Okay. So dah dapat nilai tu. And then now, ini kita dah belajar masa 7.1 lah. So sebelum you tahu nilai ni, you boleh lukis the normal shape. Okay. So you ada 0, score Z you 0 tengah-tengah dengan 1.75. That means in your right tail lah. So this is your region. Okay, so region you tahulah greater than 0 minus with greater than 1.75. So you pun tulis greater than 0, Z minus with greater than 1.75. Okay, jadi you boleh baca kat table lah untuk normal. Nilai Z tu kosong dengan 1.75. Okay, kosong, Z kosong, you akan dapat 0.5 lah. And then untuk 1.75, 1.7, lepas tu pergi pada 5, 0.0401. So boleh tulis masukkan 0.5, 0.0401. Okay, so you tolakkan the difference, you got 0.4599. Okay, sekarang dalam lecture memang Meda ajar manually lah. Tapi bila some of you yang mungkin dekat sekolah AMAT kan, dia ada kalau dia tak guna classroom calculator lah, pengetahuan untuk tekan calculator for Z, nanti Meda akan selit pada tutor bila kita buat chapter 7 lah. Tapi mostly kalau you nak tekan calculator pun, contohlah kalau nak calculator kelas Swiss pun, kelas Swiss cara dia tekan lain. Kalau calculator yang ES dengan MS pun lain. Sebab dia kalau in between ni dia pakai Q lah kan. Tapi tak boleh terus macam let's say ungu yang from 0 to 1.75 terus nilai dia 0.4599. At least ada nilai ini dengan ini. Okay. Tu nilai you buat manually secara working step. Sebab kadang-kadang dalam pemakahan untuk matrik, dia tak bagi you cut walaupun you pakai calculator. You terus dapat jawapan 0.4599. So kalau dia ketat kat situ, you habislah K untuk cukupkan kan. So better you do manually. Cuma you boleh tekan lah kalau R ni, untuk Z ni R0 lah kan you dapat 0.5. Tapi working to get the value for probability Z tu tulis lah. Okay. Okay, so itu cara you nak understand lah. Sebab kalau first time belajar normal, yang pink ni memang dia akan tulis lah. So that dia understand kan. Greater than 0 for Z minus greater than 1.75, dia akan dapat nilai probability tu. Okay, so that is your value for the area. That means probability between 25 and 32. That is for A. Then we go for B, the same question.
Muat kat sini sekejap. Tak keluar. Okay. So dalam soalan yang sama kita tengok pada soalan B. Soalan B kalau tengok kat sini between X18 and X14. Kita tengok B lah. So sama, kita dah tulis distribution dia tadi dekat A. So we just take back. Cuma kat sini Madam tulis balik lah. Tapi kita dah tulis kat awal tadi. So just use back. 25 4 square. So untuk between pun sama. Untuk X18 and 34 dia tak termasuk lah. Because not included. So for B 18 X34. So you need to standardize the score Z. So sama probability. Tulis P tu di depan. Okay, so 18 minus 25. Standardize the score Z. Divide by 4. Z 34 minus 25 over 4. Okay, then you kira you akan dapat. Sama juga kalau you dapat in terms of perpuluhannya banyak, kita ambil 2 saja. Like what I terang masa, Madam terang masa A tadi, kat sinilah. You take only 2 decimal places. So same goes for here. Tapi you dapat negatif, so tulis negatif tu 1.75. And also Z 2.25. Okay, tulis dia punya equality tu depan ada probability. P is probability. Jangan tiba-tiba P tu hilang. That's how you write the probability of discrete Z dalam normal. Okay, so sama. Dah dapat dalam bentuk Z. So kita akan baca table tapi kita nak tengok lah dia punya area tu kan in normal shape. So kita draw. So kita ada satu negatif, satu positif. So ini tengah-tengah kosong lah. So 2.25 dekat right and negative 1.75 dekat left. So this is your region. That means your area lah. Okay, kalau you tengok kat sini pun you nampak dia langgar line mean kosong kan. So bila dia langgar line mean kosong, you akan ambil total probability. Tu tips dia lah, satu tolak. Tadi tak kan sebab tadi on your right tail sahaja. So you akan tolak dengan greater than 2.25. Yang ini lesser tapi dia punya region akan sama dengan region 1.75 greater sebab symmetrical kan. So terus pada Z greater than 2.25 minus ini region dia, area dia sama. Area dia sama dengan this area same with greater than 7 lesser than negative 1.75. Dia sama dengan Z greater than 1.75. I write so that you understand lah. Tapi lama-lama you dah tahu symmetrical area lesser than 1.75. Bila kita lipat normal shape tu, dia akan sama dengan greater than 1.75. So here you akan tulis Z greater than 1.75. Kalau nak tulis in the first place lesser than 1.75, ini dulu. Lepas tu you nak tulis ni dulu dan you ganti dengan ni pun boleh. Tapi kalau straight away pun sama sebab you dah tahu konsep area tu adalah symmetrical. So the area will be the same for lesser than negative Z value and greater than the Z value of positive. So bila you dah tulis, so kita akan bacalah dekat table untuk Z 2.25.
dengan Z 1.75. Sebab tadi kita tak boleh baca untuk table negative Z value kan. Sebab tu kita ambil approaching for the concept symmetrical area. So kita pergilah pada table sama untuk nilai 1.75. So 1.75 tadilah nilai ni dengan 2.25. So 2.25 adalah 0.0122. So kita akan masukkan and find with the total probability 1 lah, kena tolak 0.0122. Okay, so step yang madam tulis tu maksudnya working step lah kan, so that you can get marks. Okay, untuk baca luar Z ni kalau you tak tulis, you tak lukis the normal shape, you understand kenapa ada pakai satu ke tolak ke tak pakai satu, tak apa. Tapi for learning, first learning normal, maksudnya dia tak belajar kat AMAT, lukislah normal shape ni untuk baca Z table. Okay, sebab markah untuk normal shape ni memang tak ada markah, tapi how you get the value for the Z greater or lesser ataupun nak pakai total probability is come from your normal shape. That's why you understand dan you keluarkanlah discrete tu. Okay, dan ni tolak, you akan dapat nilai dia adalah 0.9477. Okay, so itu nak cari area lah. Area tu adalah probability. Okay, so that is example 2. Okay. Then we goes to the next example, example 3. So sama, dia bagi X2 continuous random variable has normal distribution with the mean. So samalah, you kena tulis distribution dia. Buat new distribution with new mean. So normal 40, standard deviation 5, so variance 5 squared. Okay, once you dah write the distribution for normal, dia discrete, so dia dah bagi dalam bentuk simbol. Selalu dia bagi dalam bentuk ayat, tukar simbol kan, tak apalah, ni straightforward. Tapi kalau exam dia bagi statement, tapi kita follow saja untuk example. So greater than 55, so follow discrete probability of greater than 55. So since that normal, you need to standardize the score X lah to Z. X tu pergi standardize pada score Z. So tukar pada Z greater 55 minus 40 divide by 5. Okay, jadi bila dah standardize, concept working markah kat sini, simplify, so your Z will be 3. So samalah, kalau you faham dah that the symbol greater than kan, because you baca normal kan, simbol you mesti greater than kan, ataupun greater or equals to kan, normal. So kalau you baca, you terus boleh baca table lah, normal tu 3. Kalau you don't understand, then you draw the shape normal. 3 sini. So greater than kan. So terus baca pada normal. Table 3 nanti you baca for 3.0. So 3 will be bawah lah sini. 3.00. Atas tu kosong kan. 3.00. Walaupun 3 tapi taking the decimal in the table is 3.00. So you got 0.00135. Probability makin kecil lah ke bawah kan. So you pun tulis 0.00135. Okay. Sama juga untuk soalan B. B dia nak lesser than 49 for the discrete probability lah. So dia nak cari probability for discrete 49, you need to standardize the score Z. So standardize akan dapat probability Z, tukar pada Z, 49 minus 40 over 5. So bila you kira, simplify your Z, you akan dapat 1.8. You tak boleh terus baca table 1.8 tau, sebab simbol dia lesser kan. Sebab nak baca table normal mesti greater or greater than equivalent.
Kalau binomial dan Poisson, simbol dia lebih besar sama dengan. Satu kita draw shape normal. Okay, shape normal. Tengah kosong 1.8. So lesser maksudnya ke kiri lah kan. Lesser is to the left. That is lesser. Ni tadi greater lah. So bila lesser, dia langgar line mean 0 kan. So you akan pakai total probability. So 1 minus Z greater than 1.8. Okay, so ini greater than lah. Yang area yang kita nak baca nanti. Tapi kita tolakkan dengan 1. Sebab tu tipsnya tengok dekat normal shape tu, kalau dia langgar area region, shaded region dia langgar line mean 1, you akan pakai 1 minus. Kalau dia tak langgar, dia left tail je ataupun dia right tail saja region dia, kita tak akan guna 1 minus. Okay, so you read table for 1.8. 1.8 kat sini. So kosong kat atas 0.0359. Yalah 1.8 atas kosong kan. So you dapat you masukkan dan tolakkanlah 1 minus 0.0359. So you akan dapat 0.9641. Okay, that's how you calculate the score Z and then you standardize, then you baca table based on the normal shape and you are using 1 minus because you punya shaded region lesser langgar line mean. Inilah langgar line mean ni. Okay, that is for example 3. Then we goes to the next example. Bila dia tak bagi dalam bentuk simbol lah, kita wujudkan simbol tu. So we read the table. The weight of ball bearing produced by machine are normally distributed. So memang ni soalan normal lah kan. With the mean. Kalau tak ada perkataan normally distributed pun, kalau ada mean dengan standard deviation, parameter, dua juga parameter macam binomial. Tapi parameter dia adalah mean dengan standard deviation ataupun mean dengan variance. So dia adalah normal, dia bukan binomial. Okay. So kita pun tulis firstly discrete, normal, mean 8, standard deviation 0.5, so 0.5 square. And then kadang-kadang kena hati-hatilah dalam soalan, kadang-kadang dia bagi unit XI for the mean and standard deviation tu tak sama. Macam ni samalah gram-gram kan. So read the question carefully, dengan teliti lah. Yang ni sama, tak ada masalah. Okay, and then if the ball bearing is randomly picked, find the probability that the weight of the ball, so ada perkataan probability, so ada P lah kat situ kan. So probability exactly 7. So sama exactly macam mana you treat soalan binomial dengan Poisson. So exactly is equivalent lah. So equivalent to 7. Dan unit dia pun sama. Unit dia semua gram. Kalau unit dia tak sama, kena tukar lah kan. Okay, so exactly 7. So exactly 7 sama, kita akan standardize score Z kita. So 7 minus 8 over 0.5. So you calculate, not X Z. Bila dah standardize, score dia jadi Z. Ini sama dengan lah. Okay. Then bila you dah standardize, you simplify. You will got Z equals to negative 2. But can you read the table for the symbol equivalent? Tak boleh kan? Kalau lesser tu boleh lah. Kalau dalam Poisson dengan normal, you boleh tukar lah kan. Sama dengan tu you baca based on number line of the discrete. Tapi sekarang ni dah jadi score Z. So untuk normal, kena hati-hati. Untuk ni, table normal Z, table normal Z lah. Can just read greater or greater than only. Jadi kita takkan ada nilai kat sini. So jawapan dia adalah 0. Okay, standardize score Z tu. Tapi bila nak baca table, sebab Z exactly kan, tak adalah sebab pada line Z tu sahaja. Contoh kalau kita buat normal shape, pada negatif 2 tu saja. You nak baca negatif 2, tak adalah. Kita ada greater, lesser for normal shape.
Okay, itu bezanya lah. Okay, so that is for A. And then for B, kita tengok soalan dia adalah more than. So kita pun bina P, probability, kena tulislah P because it's probability kan kat depan. X more than 9. You transfer the information in the question correctly, you dapat B, pengetahuan lah kat situ, step markah untuk pengetahuan. Then barulah you standardize step working, tukar jadi score Z, 9 minus 8 over 0.5. Then you simplify, you akan dapat Z greater than 2. So Z greater than 2, you boleh baca table lah for Z kan. Sebab kalau kita draw normal shape, kita punya Z adalah on right tail. Sebab lebih besar, so lebih besar boleh terus baca lah. So baca dekat table for 2, 2.0.000.0228. So that is your value, 0.0228. Okay, so that is for B. So tengok pada C. Sekejap. Okay. Tengok pada C sama. Saya tak muat dekat satu ni. So, saya tambah sheet lagi satu. Okay, untuk tengok C. So, tengok pada C. Kita tengok C sama. So, for C, kita akan buat the most. Probability the most kan. So, the most ataupun at most samalah. So, simbol dia apa? Probability X lesser or equals to 7.5. Kalau you salah simbol, nanti samalah. Salah dekat bawah working step you. Sama kat binomial dengan Poisson pun sama. Satu simbol penukaran daripada wording statement tu sangatlah penting. That's why I made them forwardkan dalam group. Apa dia? Okay, so dapat nilai tu. So kita akan standardize score Z dia. So Z 7.5 minus 8 over 0.5. Macam tadilah distribution U 8.5. So kita standardize, kita simplify. Kita akan dapat Z lesser or equals to negative 1. Okay. Dan kita draw lah shape dia sebab simbol dia lesser or equivalent kan. Kita tak boleh terus baca table kan. Dan Z dia pun memang negatif pun. So kita draw normal shape. Kita punya Z adalah in the right tail because negative. And then lesser than adalah kat kiri. Sinilah. Lesser than. So lesser than kita tak boleh baca table. Tapi area ni sama dengan area for greater than. Dia akan sama dengan area for greater than 1. So dia akan samalah dekat situ. Sebab konsep of symmetrical bila kita lipat shape tu sama. So dia akan sama dengan Z greater or equals to 1. Okay, so bila baca table bolehlah baca satu. Satu sebab simbol greater kan. So greater 1, you dapat 0.1587 because 1.00 lah. So dapat 0.1587. Okay, itu nilai untuk C. Lepas tu tengok pada D. D pun sama.
Keyword dia adalah 2, 6 to 10. So 6 to 10 adalah probability dia included kan, inklusif kan. So kena betul. 6 equivalent, lesser equivalent, X equivalent, lesser equivalent 10. So ini you dapat betul, you dapat pengetahuan tu betul lah. Salah dari atas, habislah kat bawah kan. So transfer the discrete to the inequality, betul. Then standardize the score Z. So 6 minus 8 over 0.5. Score Z, X jadi Z. 10 minus 8 over 0.5. Okay, itu step working bila you standardize the score Z. Okay, then you simplify. You simplify the score Z. You akan dapat negative 4 and also 4 in between lah. So kalau you draw the normal shape, you ada negative 4 on your right. This one 0 tengah-tengah. 4 on your right. And you punya region adalah in between negative 4 and 4. So tengah-tengah lah kat sini. So dia langgar line min. Betul tak? Line min kosong dia langgar. Region dia lah bila you shaded dia langgar line kat sini. Line kosong. So you akan pakai 1 minus. You kira ini untuk greater dan lesser kan. Tapi ini region ini sama dengan greater than 4. Lama-lama tahulah sebab region negative 4 for Z tu symmetrical dengan 4. So kat sini kebetulan nombor dia sama, cuma one positive Z, one negative Z kan. So you akan terus tolak 2 kali lah kalau nak tulis Z greater than 4, Z greater than 4 pun boleh lah as step. Tapi lama-lama you dah tahu nilai tu sama kan untuk Z yang nanti you baca. So you akan terus tolak 2 kali probability Z greater or equals to 4. So bila you baca dekat table untuk R, untuk Z tu 4. So tolaklah 1 tolak dengan 2. So bacalah untuk Z4. So Z4 kat bawah lah sebab Z you kat bawah sekali kan. 4.00. So ni lah kecil nilai dia. So you ada 0, ada 4 kali kat sini. So 0.0003 kan. So 0.00 4 kali kosong dia. So 3. So you darab 2 lah. Ataupun you nak letak satu-satu pun boleh. Macam kat hijau ni. Tolak 0.0003 tu 2 kali kan. And then you simplify. You will got the answer as 0.99994. Okay. Untuk jawapan ni, dia takkan dapat dalam 4 tempat perpuluhan lah. Sebab kalau you bagi jawapan dalam 4 tempat perpuluhan, jawapan dia akan jadi 1. Sebab ni kan 9999. So bila kalau you fix lah in your calculator kan, you fix, dia akan keluar 1. Tak boleh lah jawapan dia satu salah sebab kita baca tu probability dia adalah lebih daripada 4 tempat perpuluhan sebab dia sangat kecil. So kita follow. Nanti bila fix dengan calculator dia akan jadi 5 tempat perpuluhan untuk case D ni. So kena adjust lah bila baca probability tu bila dah ke bawah kan. Kalau you tengok kat sini ni masih 4 tempat perpuluhan. Bila masuk 2.5 dia dah jadi 5 ni dekat bawah ni ke bawah dah jadi 5 tempat perpuluhan untuk nilai yang ini. So nanti bila you buat working step tu, bila tekan calculator, 5 lah tempat perpuluhan. Sebab kalau you round off nanti jawapan you salah lah kan. So kat situ kena hati-hati. Sebab kita ambil daripada table tu adalah 5 tempat perpuluhan dia. Untuk 0.00003. So the answer is 0.999994. Okay. Okay, that is for example 3. So kita tengok pada next example. Number 2. Okay. It is known from the experience that the waiting time of X at certain bank is approximately normally distributed. So dia dah cakap. And then mean 3.7 minutes and standard deviation pun 1.4 minutes. Maksudnya unit SI dia pun samalah. So kita pun akan tulis distribution kita.
X normally distributed with 3.7 and 1.4 squared as your variance. Okay, lepas tu sama find the probability that the randomly selected customer has to wait less than 2 minutes. So less than 2 minutes, simbol dia adalah probability X lesser than 2. Then dia punya unit SI pun samalah. So sama, that is you transfer your discrete in notation correctly, then standardize. Wait, hilang lah. Okay, tak apalah. Yang kena buat. Okay, tadi nombor 2 tadi, less than 2 minutes. Okay, so you punya distribution tadi adalah N 3.7, 1.4 square. So lesser than 2 tadi kita buat. Then kita standardize the score Z. Z lesser than 2 minus 3.7 divided by 1.4. Standard division lah. So score Z yang you simplify adalah lesser than 1.21. So sama, simbol lesser kita tak boleh baca kan. Tapi kita boleh draw normal shape to understand. Okay, negative 1.21. Lesser, so lesser kat sini lah. Tapi dia akan symmetrical dengan kawasan greater than. Untuk greater than. Jadi kat sini akan jadi Z greater than 1.21. Once you understand, you terus tulis dia adalah greater than 1.21 sebab you tahu konsep symmetrical. Kalau you tak faham, that's why madam lukis graph ataupun shape normal tu so that you understand that you cannot read table for lesser sign lah. And then Z negative pun tak boleh kan. Sebab itulah konsep symmetrical kat sini, same area. Dan barulah you baca table untuk 1.21. You akan dapat nilai dia nanti. You baca samalah, cara baca sama. 1.21. So kalau you baca kat sini 1.21. Sinilah 0.1131. So that is your probability value. Okay, itu untuk 2A tadi. Lepas tu 2B tadi dia punya soalan adalah more than 6 minute. So sama, more than 6 minute, probability discrete dia adalah more X more than 6. Correctly you build the discrete with the inequality sign yang betul. Lepas tu standardize score Z. 6 tolak 3.7 bahagi 1.4. Ini pun sama, you tak boleh terus jump jadi ini pergi sini. Maksudnya soalan tu terus pergi Z. Kena tulis dulu discrete tu yang you baca as symbol yang diberi dalam soalan. Baru you standardize. Ikutlah step tu. Okay. And then you simplify the score Z, you akan dapat 1.64. So samalah. 1.64 kita dah boleh baca table kan sebab simbol dia lebih besar lah. Memang boleh baca table kalau you nak draw the normal shape. Kenapa boleh baca? Sebab dia 1.64, dia punya area belah kanan lah greater than. So you boleh baca lah table normal 1.64. So baca table normal 1.64, you akan dapat 0.0505. So that is your value, 0.0505. Okay. Lepas tu pergi pada example 3.
According to a survey, the average annual salary for a worker in certain state in Malaysia is 26,362. Apa dia bagi ni kan? Bila fikir-fikir baca apa? Tapi the word average. Sebab selalu dalam soalan, macam soalan sebelum ni, dia ada perkataan mean, ada standard deviation, betul? Bila soalan macam ni, you dah tak ada perkataan mean tu. Tapi you ada perkataan average. Average tu adalah sebenarnya adalah mean. So jangan takutlah bila baca soalan tu. And then dia tak ada cakap pun dalam soalan ni, dia ada cakap normally distributed. So memang normal lah kan. Dia dah cakap kat situ. So dia ada mean, nilai dia besar. Kali ni nilai dia besar, tak apa. Tak mesti kena nilai dia kecil kan. And then standard deviation dia pun dia dah bagi 6,500. So dia assume annual salary tu adalah normally distributed. So dia suruh cari find what the percentage earn. Walaupun soalan tanya percentage, tapi percentage datangnya daripada probability. Cuma nanti bila dah dapat probability, change to percentage lah. Macam area tadi memang probability. Percentage pun asalnya daripada nilai probability, but nanti last answer you must be in percentage form. Okay, so sama below. So kita akan cari untuk ni, kita tulis dulu di script kita, normal distribution with 26362, your mean, and your standard deviation, that means variance lah, square, 6,500 square. Itu distribution you. Lepas tu untuk A, below. So below, X below 1500, 50,000 lah. Nombor dia besar sekarang. Tadi kecil kan. Tapi cara dia sama, you still need to standardize the score Z. So 15,000 tolak 26,362 bahagi 6,500. Okay, so you akan dapat simplify score Z negative 1.75. So sama. Okay, kalau tak faham, then draw lah normal shape. Sebab tak boleh baca pun simbol lesser than kan. So nilai you negative in right tail, left tail. So lesser than ke kiri lah. So area ni akan sama dengan area untuk 1.75 greater than. Dia akan samalah sebab symmetrical. So dia akan samalah dengan Z greater than 1.75. Okay, so you baca table 1.75, nanti you akan dapat nilai dia adalah 0.0401. So kita pun tulislah 0.0401. Tapi kita tak habis menjawab soalan lah sebab soalan nak percentage. So you just change to percentage. You darab 100 lah kan. Dalam calculator saja. You tak perlu darab 100 kat sini. Tak perlu tulis darab 100. Just change in your calculator. Okay, and then you will got 4.01%. So that is your final answer. Based on the probability that you kira dalam normal punya konsep. Okay, and then B pun sama. B above. So above means greater lah kan. Greater than 40,000. Tulis dulu the discrete correctly. And then barulah standardize. 40,000 minus 26362 divided by 6,500. Okay, to working step, then simplify, dapat 2.10. Sama kalau dapat perpuluhan tu banyak, take 2 decimal point only. Sebab kita nak baca table Z 2 je kan, nilai Z 2 tempat perpuluhan. Okay, so Z greater than 2.10. So shape tu memang kita boleh baca lah kan sebab greater than. Belah kanan lah, greater than. So you can read your table. Okay, so read the table, 2.10. You akan dapat 0.0179. So 0.0179. Okay, so you dapat 1.79%. Okay, so Madam stop kat situ. Nanti part 2 yang melibatkan soalan nombor 4.
Soalan nombor 4 tu panjang sikit lah sebab dia ada simultaneous equation in terms of two discrete. So that one I will explain on part 2 next week with the continuity correction yang melibatkan normal approximation kepada binomial. So ini for part 1 kita dah faham lah. Dari segi kita standardize the score Z, tapi kita baca tu menggunakan table. Tapi ni baca luar lah, baca dalam belum lagi. Baca dalam tu nanti the next part. Okay, so I stop in the question 3. Ada soalan? Tak ada kan? So kalau boleh faham, then we continue on the next part 2 on hari Jumaat next week lah. Lecture online sebab hari Khamis tu cuti nuzul kan. Alright, so kalau tak ada apa-apa boleh left. Thank you class. Thank you, madam. Alright.